ସେ ନ ଦଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁନି ମୁଁ ବୋଧେ କଟି କାଣି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ରାଣ ମତେ ଚଗଲେ ତ ଦେଇଦେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ପା ନେଇଛୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ତୁ ପା ଆସିନ ସିସିଟିଭି ର ତୁ ଅଛ ମୁଁ କେହି ନେଇଯିବେ ବୁଝା ବୁଝା ତୁ ପା ନେଇଛୁ ତୁ ପା ନେଇଛୁ ତୁ ଦେଇଦଉନୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁରା ତ ଜୁହାର ହେଇ କହିଲିଣି ପଇସା ପଇସା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚୁରି କରି ଆଣିଲୁ ତତେ ଟେକିଲେ କେ ସେ ଝରକା ପୁର ଟେକିଲେ କେ ଏରା ଗୋଟେ ମିନିଟ ତୁ ଯାଇ ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ତତେ ଝରକା ପୁଛି ଯେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଟେକିଲେ କେ ତତେ ଏ ଟେକିଲା ତୁ ପଇସା ଏତେ ଆଣିଲୁ ପଇସା କାହାକୁ ବଢେଇଲୁ ବଢେଇଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ଭାଗି ତାପରେ ତୁ ହଉଛି ନା ମାନେ ଭାଇରାଲ କଲୁ ନିଜେ ଭାରି ଗଲା ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଘର କି ମା କର ଦିଅ ନା କର ତ ଥିଲା ନିଏ ତାପରେ ଆମ ଘର ତ ମୁଁ ଥିଲି ଥିଲା ନିଏ ଛାତ ଉପରେ ମୋ ଘର ମୁଁ ଶୋଇବି ନା ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବି ବା ଅନଉନ ଚଗଲେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଲା ଚଗଲେ ତ ଗୁଡ ତଳା ମୋଟେ ତୁ ମତେ ଦେଇଲୁ ନା ଆଣିକି ପଇସା କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଲା ତୁ ସକା ମୁଁ ରାତି ସାରା ଘର ଶୋଇମି ପଇସା ପତ୍ର ନେଲି କଲା ରୁଲ ଚଲେଇଛି ମୋରିଆ ତୁ କିସ ରୁଲ କଛୁ କିସ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ନା ମାର ମତେ କହୁଛି ମାରେ ପିଡ ମତେ ମୋ ସତଟା କହୁଛି ତୋ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଇ ଦିଅ ବଞ୍ଚି ଯିବ ମୋ ରାଣ ମତେ ମାରି ଦେ ମୋ ରାଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆବେ ନେପାଳ ଲୋକ କହୁଛି ତତେ ଦେଇଛି ତୁ ମନା କରିବୁ ନା ଯଦି କହୁଛି ସେ ଦେଇଛି ଯଦି କହୁଛି ଶୁଣ सी काली राति सारे मु सका उठला बेलू सी आमर गोटे मझी घर झरका अच्छी सेटा भांगी देकी भितर पलि जाइए मु देखनी मो पछरे कैमेरा देखला बेलू 2:18 सी कुचुरी उली उठी छुआटे ता ना कौन रश्मिरंजन ना कौन सी पैसा आम नहीं जाइए सका भांगी पठेकी ताकू घर कदू डकैक आनले आनी पचार पचरी कलापर भी सी किसी मानु ना सी छुआ मानुची सी जहाँ को देती सी मना कर नहीं ना 1.5 लक्ष टका पाखापाखि था हाँ 16 थाना हाँ थाना वाला आसते सी 2 जन को नहीं जाइए सर आमर पैसाटा फेरी पाइबा दरकार हाँ सार मैंने आसती आमर उड़ीसा पुलिस जो आसे 112 गाड़ी पेट्रोलिंग करते सर ये मत कहला कि चोरी करने को तापर भी मुझे तो आसती आइला मत ये भांगिला कबाट ये भांगिला भांगी सारापर मत से ठेलिक ऊपर माने धरिक ऊपर उठेला उठेला मुझे भितर गनी तापर ये पैसा सब नहीं पड़ेला माने से हूँ टोटाल पड़ेला आउ देखा देलानी मत देखा देलानी पड़ेला पड़ेला मुझे पाइले पाइले घर पाक गली राति से घर पाक गली गला से थिला घर पाख तार मुझे आम घर अति पड़ेनी सर मुझे कहीपर तो नुआ लोग कह तथापि गोटे जर एडी गोटे जर जरी है हाँ सर ये मत कहला ये कौन कहला